Guys, darantag iya guys. O tara, o hapit mahulog akong mangod guys. Matuwang unta siya. Pero babaw ramon kayo gip. Oh guys, gibatog sortog-soro ko niya pero muuli na sila guys. Ani okay, hawan. First do. Oh guys, paligo-ligo ko niya dagan gid bato. Ala! Nilangoy ang balyana! OMG guys. Oh, gapo kay diri guys. Oh. Tinaw kay siya guys. Oh, gapo jud kayong view. Nanara po guys. Kuati na tay iya sa cellphone. Sige ra kunya tawagon guys. Pwede ko mo dool. O, di ba? Pakyo-pakyo na kunya guys. Mana ko manghod guys. Murag si Koripong. Oh, hawag na siya masalong guys. Si Jana! Jana! Hi, hi! Takong ate guys. Naabot na guys. Guys, naabot na sila. Na kami nag-vlog-vlog man mi diri magbuot ka. Hindi ka makadive-dive din. Aray, bilang. Ayan, mga nakuwati guys. Oh guys, ato na na to yung dive guys. Ughaod ba siya? Ali guys. Oh, damo na kumangod guys. Sige, dive na. Sige na, dive. Na, mura dito balina guys. Uy. Oh, sakit na pag chinilas lagi. Pwede man mag-chinilas, mag-dive. Dive. Oh, mana ko mangod guys. Out kayo mo lang oy. Wala lihok-lihok ang tiil. Ay. Dito ko ate guys. Dito ko pamilya. Na kami dyan naglangoy-langoy. Tawad ako. Yan na daw. Content number. Awa kong vlog ganina. Pisita.